ભરૂચના નંદેલાવ ગામમાં કાયમી શાકભાજી માર્કેટ શરૂ કરવાની માંગ ઉઠી છે। ગામની વધતી વસ્તી અને શક્તિનાથ સર્કલ નજીક વધી રહેલા ટ્રાફિકના ભારણને ધ્યાનમાં રાખી સ્થાનિક નાગરિકોએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે। નંદેલાવ વિસ્તારમાં 25,000થી વધુ લોકો વસવાટ કરે છે અને સ્થાનિક સ્તરે માર્કેટ શરૂ થાય તો હજારો લોકોને રાહત મળશે। आज रिपीट हाल भरूच ए बुलेट गतिए विकसित थई रह्यु छे। एमां भरूचमां आवेल दहेज बायपास विस्तार नंदेवार गामनो युद्धना धोरणे विकास थई रह्यो छे। तो एमां सरकारी नीतिओना लीधे तो आ प्रगति समाज थयो छे। पुराना भरूचमां शक्तिनाथमां जे नानी मार्केट छे त्यां घणी समस्याओ ऊभी थाय छे अने हाल अमारा नंदेवार गाममां अने दहेज बायपासमां अमारी पंचायत पासे एक जग्या सरकारी है जे शाक मार्केट माटे सरकारश्री अने पंचायत में जो एनी फाळवणी करवामां आवे तो आम जनता ने पोताना ज विस्तारमां पोताना ज गाममां एने शाक मार्केट अने जीवन जरूरियातनी वस्तुओ लेवानी सुविधा ऊभी थाय छे अने बीजी जे जग्याओ पर अराजकता फैलाय छे मार्केटमां ए पण दूर थाय छे। तो आ एक जनहितमां लागता वळगता अधिकारीओ पंचायत सरकारश्री अमने त्यां जमीन फाळवे अने अमारी कायमी आ प्रजाना प्रश्नों निकाल लावे एवी नम्र